हाय नमस्कार मुझे प्रिय एक्सपेक्टेशन होस्ट एंड दोस्त मुझे आपको स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल एक्सपेक्टेशन अनुगुल को। तो फ्रेंड मु पुणी माने कही संडे नेक्स्ट संडे पुणी हम तो मुझे जो जो जगह भी कही प्लीज फ्रेंड क्षमा करदे से जगह को माने जावाई बहुत प्रोब्लेम हो एकुटिया जावाई बाबा एक तो बाबा आलाउ करना एकुटिया जावाई देन कौन सांग भी राजी होना भी क्या एत बाट नापी भी मत रिक्स लगुच तो से क्या डाकुनी तो देखा जाऊ आगु को कौन हो बाइक केमती जीवार ना देखिया आग कौन करा तो फ्रेंड यहीटा तो देखिपे यहाँ आम गाँव रहा जंगल माने आम गाँव रु कि पुनागड़ रास्त यहाँ आम जंगल तो मुझे जी तो यहाँ गोटे नुआ नुआ लोकेशन को जाऊँगी हुए तो यहाँ ये आपण मैंने तो जानी थे जगटा कि भी गोटे प्रकार मुझे जाइनी तो आज फास्ट टाइम जाऊँगी तो चलतु देखा मुझे जाऊँ कौन सब देखा आपण मानक तो वीडियो कंटिन्यू करंतु आउ एंजॉय नियंतु तो चलूँ जा पहुँच गली माने बुढ़ा पाखे देखिपे किस दिन माने या पूर्व वीडियो भी देखी कि ना मु बुढ़ापाल देकी जाइली आज भी बुढ़ापाल देकी ही जीवी तो चलतु मुझे माने रास्ता चेंज करुँची तो चलतु देखिया आगू चलतु मुझे गले अपडेट दूँ चलतु फ्रेंड यहाँ माने पूर्व वीडियो भी देखी कलगा पर यहाँ गोटे 3 मुहाणी अच्छी तो यहीपटे मुझे एपटे जावाक संबलपुर कि देवगढ़ जावाक यहीपटे जावा तो मुझे आज यहीपटे ही जी यू माने रास्ता चेंज करुँची तो चलतु जीवा मुझे टिके अंकल पाखे ना खाई दूसरी दहीबरा जेहतु किसी खाईनी आज किसी खाईनी तो खाई दूसरी खाई सारा देखा चलतु तो फ्रेंड मुझे मोर खाया पीया सरला तो बाहरली तो चलतु गले देखेबी आउ तो चलतु यहीपट तो जीवा यू 46 किलोमीटर हम मो गाड़ी भी तेल ये ना कि देखा चलतु जी बाट जीव जीव आउ तो चलतु जी देख चलतु पूरा मो वीडियो कंटिन्यू रुहतु बहुत एंजॉय करेंगे भल भल जगह भी अच्छी तो चलतु जीवा देखिए आज एक्चुअली जाऊँगी देवगढ़ ही जाऊँगी देवगढ़ रु से आगू भी सेटा अच्छी तो आगू गले देखेबी चलतु तो फ्रेंड देखिपे यहाँ गोटे कौ गाँ मुझे जानी मुझे जानी यहाँ कौ गाँ कि गोटे जिन देखिली देखु पछपटे भी पहाड़ साइड्रे भी सेपटे पहाड़ एपटे भी देखो पहाड़ आम पहाड़ साइड्रे ही जाऊे माने नजारा तो भल लगा किंतु एमती भी गोटे जिनस रोड भी बहुत भल अच्छी एपटे रोड भी बहुत भल अच्छी जेपर्यंत मुझे आसनी आगू तो कौन हम मुझे जानी एपर्यंत जी आसली रोड बहुत भल अच्छी किंतु आगू को देखा कौन हो गोटे जिनस रोड भल हेले भी मु जहाँ जी एपर्यंत देखली देवगढ़ एरिया एतेटा डेभलप्ड एरिया माने डेभलप एरिया नुह सेटा टिके खराब लगा माने जो देखिए जो छोट छोट गाँ छोट छोट जनबसती खाली माने जनबसती गाँ कहले भी हेटा हेनी तो देखु माने खाली आमर दरकार तो माने लोकेशन देखा दरकार आम बुलिया दरकार एति आमर काम तो माने डेभलप आउ जनबसती आमर कौन काम तो चलतु आगू को जीवा गले देखा चलतु आ किसी देखिले मुझे आपको निहाती शेयर करी तो चलतु जीवा आगू को तो फ्रेंड फाइनाली मुझे आसी पहुँची गली देवगढ़ रे माने देवगढ़ अच्छी जमा 1 किलोमीटर भी देखिपे ये भी देखिपे देवगढ़ आउ 1 किलोमीटर ही अच्छी तो चलतु जीवा माने बहुत समय पर माने बहुत गाड़ी बहुत चलला पर फाइनाली आसी मु पहुँची गली तो यू आउ कि बाट हम बोधे मुझे जानी ठीक रे तो चलतु गले देखा कौटी केमती कौन अच्छी तो माने कौपटे केमती कौन माने ये आउ जो जो जगह को भी जाऊँगी से जगह केमती तो मुझे जाइनी तो चलतु गले देखा तो जदि मो चैनल टे नुआ था निहाती सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाई देवे आ जदि मो चैनल रे आगुरी था मो फैमिली मेंबर था समस्ते प्लीज शेयर आउ लाइक निहाती करदे।
कमेंट करंतु न करंतु किसी कथा ना कि शेयर और लाइक निहाती करदेवे प्लीज फ्रेंड। तो चलते आउ डेरी करी मो वीडियो कंटिन्यू कर रखु भल भल माँ एंजॉय करेंगे भल भल जगह को जाऊँगी तो चलते जावा फ्रेंड। फाइनाली मु आसी पहुँची गली माने एपटे हूँ माने देवगढ़ राजवाटी पाखे मुझे माने सेपटे अच्छी बसस्टाण तो मुझे जाइनी बसस्टाण कपटे मुझे देखनी तो मुझे देखिली यहाँ राजवाटी तो से कहली ना राजवाटी भी उठेदबा गोटे प्रकार माने आसचे जेहेतु देवगढ़ आसचे जेहेतु निहाती माने से जगह पाखे उठेदबा आज जाऊँ प्रधान पार्क जानी भी मो व्यूअर जानी माने तो समस्त तो जानी गोटे अच्छी देवगढ़ बोली तो आज फाइनाली मुझे आसनी आज मुझे देखा चलतु केमती कौन यहाँ राजवाटी एंट्री तो कर ना मुझे जानी बाहर बाहर देखी दिंतु राजवाटी चलो जीवा है ना राजवाटी भितर एंट्री कर नहीं को पटे तो फ्रेंड से भाई तो कहले भितर को एंट्री कर तो चलते देखिया जब एंट्री करेंगे तो भल कथ ना बाहर बुलिक पलैया चलते आर पटे छुटिया गेटा एंट्री करेंगे पसरे चलो किसी बाड़े तो अच्छा ठीक अच्छे तो ये देखो ये राजा माने पूर्वपुरुष कई होते आम एतटा जानी ना देखी नियंतु देवगढ़ राजवाटी ये देवगढ़ राजवाटी भी देखी नियंतु माने कहीं भी मु आज भी एक्सपेक्टेशन मुझे रखी नी कि नहीं मुझे आसी राजवाटी देखापी तो भितर को तो एंट्री ना कि कौन मुझे बाहर ही देखीदबा तो फिर देखी पारे एतिक ही देखिकी माने खुशी हो जातु कौन ना एतिक भी मिलिया बहुत बड़ कथा तो अच्छा दीदी ये आप कौन कर माने कौन कर आंटी कौन करती ठाकुर ठाकुर अच्छा अच्छा ये ठाकुर माई आप ओह रानी अच्छा रानी माँ अच्छा 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 तो फ्रेंड देखिले यहाँ माने अवस्था नहीं ये राजवाटी माने ताकू अवश्य ये प्राय माने भांगिला पर कहीं रही भी चांस ना नहीं ये जो माने खुबरा किछि नहीं खुबरा ठीक अछि हेले बर्तमान से खाली ऊपर जो ताजार जो हेरा टिके खाली फुसली फुसला पड़ना हेरा पई टिके छाड़बा नहीं से पटको तथापि जदि राजवाटी भी जति भी अच्छी भल अच्छी जदि रिनोवेट करा जाए भल हम तो जदि टूरिज्म प्लेस भी जदि करा जाए भी लोक मैंने आसी टूरिस्ट भी बुलिक जाई पारिबे तो या को आगे रिनोवेट करा दरकार तो फ्रेंड एतिक जहाँ देखिले तो मु आसुची माने मु जाऊँगी जो जगह को आसती मु हठात की तो ये पड़ आसली तो चलन जीवा सेपट को तो देखिले तो यहाँ राजवाटी देखा जाऊँ कि नहीं हाँ तो फ्रेंड चलतु जा जो आसली मान प्रधानपाट जा तो चलतु जदि आज वीडियो भल लगी था निहाती लाइक शेयर करदे तो चलतु प्रधानपाट जा प्रधानपाट कौन केमती कौन चलती देखा
तो फ्रेंड देखिपारे मुझे मैंने राजबाटी होने राजबाटी बुलिक आसली जी मैंने पारिली तो मु बुलीदेली आपण मानक भी शेयर करदेली। तो चलते जावा जावा प्रधान पाट देखा ये बहुत लंबा वीडियो भी हो गला तो चलतु तथापि माने लंबा वीडियो हो कौन करिया माने चलतु जावा राजबाटी बुलीदेले राजबाटी बुलियार नाला एक्चुअली मोटिव नाला कि नहीं राजबाटी भी आमर बुलबार तो हठात कि देखिली जेहेतु तो नहीं मो सांग मान को शेयर करदे निहाती जरूरी जेहेतु आसीचे तो भी लोक मैंने भी शुणी थे कि नहीं माने देवगढ़ राजबाटी से पनिशमेंट भी भल माने बहुत दि जाए तो सेमती किसी जहाँ से दीदी कहले सेमती किसी से जानती तो आउ बेसी भी कौन कर न्यू माने जहाँ जो अलग चैनल यूट्यूब वाला आसी वीडियो करते तो करते तो हौ चलते जावा प्रधान पाट जावा प्रधान पाट बुलवा एंजॉय नवा आपण मैंने मो वीडियो रे कंटिन्यू रुहतु आहरी एंजॉयमेंट हम आहरी नुआ नुआ जगह देखा पाइबे तो चलते जावा। तो फ्रेंड फाइनाली मुझे आसी पहुँच गली प्रधान पाट रे मान देवगढ़ प्रधान पाट रे जदि भी किए आगुरी आसी तो निहाती कमेंट करेंगे और जदि भी किए आसापी चाहूँ भी तो देखूँ केमती जगह तो आसापी भी आप प्रोग्राम रखते कोपटे तो मुझे माने मु लाइफ रे केबे आसीनी आम घर माने आम देवगढ़ भी आमर जगह अच्छी आम घर अच्छी थिला परे भी आम केबे आसीनी तो चलते आज तो आसीजे देखा जाओ कमती कौन माने केमती जगह कमती कौन मुझे ना भल बुलाबुली कि पिकनिक भल जगह किंतु केबे आसी नथली आज आसी तो चलते जावा देखा केमती कौन जगह केबे मु आसीनी आज आसिली तो देखो आगू माने केमती कौन को जगह देखु भाई जो वाटरफॉल टा कोपटे सीधा तो से भाई को पचारे मु तो केबे आसीनी ना मु से भाई को पचारि कि नहीं से वाटरफॉल टा कोपटे से भाई कहले सीधा तो चलन सीधा जावा केमती कौन माने को जगह केमती कौन के माने वाटरफॉल टा केमती देखिबा भी पानी भी आसुची से साइड रे पिकनिक भी एमती देखी माने जगह रखी दिखाई जगह आप भोजी करें आसिक न्यू ईयर रे चलतु जा देखिया तो फ्रेंड एटा को माने आहरी केते बाट भी मुझे जानी तो चलतु जा देखिया कौ पटे कौन नुआ जेहेतु जहाँ भी टिके लगे ओका चलतु जा देखिया केमती कौ पटे कौन अच्छी गोटा सीढ़ीटे बाहर देखी नियंतु ये माँ प्रधान बुढ़ी अच्छा माँ प्रधान बुढ़ी अच्छा देखी ठाकुर फ्रेंड जे भी आसापी चाहते आसतु भल जगह माने सीना उठा पड़ुची भल जगह चलतु फाइनाली देखी पार्थ यहाँ जो वाटरफॉल प्रधान पाटर जो मैंने आसी आगुरी तो कमेंट कर दिखाँ निहाती कमेंट करूँ आ जो मैंने आसापी चाहूँ जो आसापी चाहूँ आसतु भल जगह माने भल भी लगे यहाँ प्रधान पाट पूरा केते माने पहाड़ ऊपर माने पानी वाटरफॉल आसी ये कौन मामा
ये कौन हरियाण बाबा आउछु तुम आउछु ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯିବା ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟେ ମାନେ ପ୍ରଧାନ ପାଟ ଯେଉଁ ମାନେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛି 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ମାନେ ଆସିକି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କିଛି ନହେଲେ ଯାହାହେଲେ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେୟାର ହୁଏ ତ ନିହାତି ମୋତେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ଲାଗିବ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମାନେ ସେ ଭିୟୁ କମି ଯାଉଛି ଲାଇକ୍ କମି ଯାଉଛି ସେୟାର କମି ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ ନିଜ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆସୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି କଷ୍ଟ ତ ହେବ ନିହାତି ନିଜ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆସୁଥିବା ନିହାତି କଷ୍ଟ ହେବ ଯଦି ସପୋର୍ଟ ଟିକେ ନ ମିଳେ ତ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଯଦି ନୂଆ ଥାଆନ୍ତି ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଭଲ କି ଦବେଇବେ ଯେମିତି ମାନେ ଢାଇ ଢାଇ ହେଇକି ମୋ ଛାତିରେ ବାଜିବ ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ फ्रेंड ମୁଁ ତ ମାନେ ପ୍ରଥମ ପାଟ ବୁଲି ସାରିଲି ତ ଚାଲୁନ୍ ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ପୁଣି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗା ଅଛି ଦେଖି ଦେଇକି ଯିବା ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖି କ'ଣ ଜାଗା ଆଉ ମିଳୁଛି ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ପଟେ ଆସିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ରିଟର୍ନ କରିବି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପ୍ଲିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯିଏ ବି ଆସିଛନ୍ତି ନା ଆଗରୁ ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ये भाई हाय हाय कर दियंतु भाई चलन जीवा घर को जे भी आप चाहूँ तो देखी नियंतु भल लोकेशन बहुत बढ़िया जगह चलन जीवा आसतु भोजी करंतु एंजॉय करंतु पूरा फुल एंजॉय एटा अभी माने कौन सी प्रकार टैक्स फैक्स दबार नहीं कि क्या टकाटे दबार नहीं आसबे निज सामान नहीं कि भोजी फोजी करेंगे आराम से एंजॉय करके घर को जी सबू ठीक माने प्रधान पार्ट रे माने आसिली देखिली सबू ठीक किंतु गोटे जिनस माने ये पानी ये देखो पानी गोटे अच्छी पानी अच्छी ये पानी पचिक रही ये पानी सफा करिवार नहीं एटा माने ए प्रशासन देखिया कथा कि एमती भल जगहटा माने एटा ऑलमोस्ट गोटे टूरिस्ट प्लेस तो टूरिस्ट प्लेसटा जदि एमती खराब हो पड़ो तो निहाती इफेक्ट पड़ो तो एतिकी माने प्रशासन को कहबी कि नहीं याकू टिके सफा फफा माने सफा करंतु तो सेतिकी आउ तापर आ गोटे जिनस सेठी जो अच्छी आमर माने जो माँ अच्छे ठाकुर मान ठाकुर अच्छा तो तांकर भी जो भोग भोग हो सब सड़ीकी स्मेल होची से जिनस को भी टिके देखंतु तो चलतु जीवा एबे प्रधान पाटरू बाहरी जीवा आ बेसी समय रहीबार नहीं प्रधान पाटरू बाहर जीवा गले देखो चलतु रोड रे भाई टूरिस्ट लोकल लोकल अच्छा गोटे कथा एटी पानीटा गोटे पचिकी अच्छी हाँ प्रशासन आपण मैंने जनातेनि हाँ प्रशासन को जनाते ना नहीं पानीटा से जहाँ से सफा करते पुणी ठाकुर जो अच्छा भोगटा पचिकी स्मेल होची सेटा राइट क्वेश्चन सेटा हमर ऊपर नाही एटा जते कलेक्टर अंडर देबे हेले सेया मु कोन कहली आपण प्रशासन को जणेमा दरकार हां जणवा कथा काहे कि ना लोक समस्त पब्लिक जाउछन सफा हवा दरकार नॉर्मल फ्रेंड हो तो जहा कथा हेले देखिले तो चलन जीवा भाई माने पूरा माने लाजो ए कैमरा आगे को एमे जाके देव गोटे किछ सुविधा
ସୁବିଧା ଭଲସେ ହୁଏ ନାହିଁ ଆଉ ଏତିକି ସେମିତିକା ଗଲେ ଭାଇ ଖରାପ ଭାବିବନି। ଦେବଗଡ଼ ଏରିଆଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଗାଉଁଲି ମଫସଲିକୁ ସେଇ ମଫସଲି ହେଇକି ରହିଗଲା। ମାନେ ଟୋଟାଲ ଡେଭଲପ ନୁହଁ ତ ଆଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ କି ନାଇଁ ସେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି, ସେ ଭାଇ ବି ବହୁତ ଭଲ। ମାନେ କଥା ହେଲେ ବୁଝିଲି ସୁଝିଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ମାନେ ଏଠିକାର ପ୍ରଶାସନର ନଜର ହିଁ ଆସୁନି। ଯାହା ଏଇତକ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇତକ ଏରିଆରେ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗକୁ ଆଉ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଶାସନ ନିହାତି ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରୁ, ଦେଖୁ। ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ତାକୁ ରେନୋଭେଟ୍ ହଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ଏବେ, ମାନେ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି ଯିବା ଘରକୁ। ତ ଯିବା ବାଟରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି, ମାନେ ଘାଟି ଫାଟି ଅଛି। ମୁଁ ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ବି ଆସିନି, ଏଇନା ଗଲାବେଳକୁ ଘାଟି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, କ'ଣ ଚିକିନି ଘାଟି ନା କ'ଣ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ତ ସେଇ ଘାଟି ଦେଇକି ଯିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଲି ପ୍ରଧାନ ପାଟ ଭିତରୁ। ଏବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବି ଗାଡ଼ି ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଏଇଠି ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ମୋତେ ସେଠି ଜଣେ ଭାଇ କହିଲେ କି ନାଇଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ମାନେ ଆମେ ରାଜନଗର ଗଲେ, ରାଜବାଟୀ ଗଲେ ତ ରାନୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଆସ ଅଛି, ମାନେ ରାଣୀ ମହଲ ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯଦି ହବ, ଯଦି ବାଟ ପାଇବା ତ ସେଠିକି ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇକି ଯିବା, ନହେଲେ ନାହିଁ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଫାଇନାଲି ଏଇ ପମ୍ପରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇଲେ, ସେ ଭାଇ କହିଦେଲେ କି ନାଇଁ ଏପଟେ ରାସ୍ତା। ତ ଜାଣିପାରିବି କି ନାଇଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଚାଲନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ସେ ଜାଗାଟା ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ କୈଳାସ, ତ ରାଣୀଙ୍କ ମହଲ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ରାଣୀଙ୍କ ମହଲକୁ ଦେଖିବା। ମାନେ ସେଟା ବି ଏଇ ରାଜବାଟୀ ଭଳିଆ ଅଛି ନା କିଛି ଡେଭଲପ୍ ଅଛି ନା ସେଇଟା କ'ଣ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ। ବହୁତ ଲମ୍ବା ବି ହେଇଗଲାଣି, ତ ତଥାପି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବୁଲିକି ଆସିବା ଆଉ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ମାନେ ରାଣୀଙ୍କ ମହଲ ଯେଉଁଠି, ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ରାଣୀଙ୍କ ମହଲ। ମାନେ ରାଣୀ ଏଇଠି ରହୁଥିଲେ, ଦେବଗଡ଼ ରାଜା ଯେଉଁ, ସେ ରାଣୀ ଏଇଠି ରହୁଥିଲେ। ରାଜା ସେଠି ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଠି ରାଣୀ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟେ। ତ ମାନେ ରାଣୀଙ୍କ ମହଲ ଦୁଇଟା ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଠି ଅଛି। ସେଇଠି ମାନେ ସେଇଟା ପୁରା ମାନେ ଇଏ ହେଇକି ଅଛି। ପୁରା ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି, ମାନେ ଭୂତ କୋଠି ଭଳିଆ ଅଛି। ଭୂତ କୋଠି ତ କହିବାନି, ଯେହେତୁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ତ ଭୂତ କୋଠି କହିବାନି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ନଟି ଜଙ୍ଗଲ ହେଇକି ଅଛି ଆଉ। ଏଇଟା ଏଇ ମହଲଟା ଟିକେ ଭଲ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଭିତରକୁ ଯିବାନି, ଭୟ, ମାନେ କାଳେ ଭୂତ ବାହାରିବ। ଭୂତ ତ ଛାଡ଼, ଯେକୌଣସି ସେମିତି ସରୀସୃପ ଥିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ରାଣୀଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମହଲ, ଦୁଇଟା ମହଲ ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପଳେଇବା। ସେଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ମହଲ। ଏଇଟା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜାଗା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପଳେଇବା। ମାନେ କହିଲେ ସେ ଦେବଗଡ଼ରେ ସେ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ଆମେ ପ୍ରଧାନପାଟ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ଜଣେ ଭାଇ କହିଲେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଛି ମାନେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍। ତ ଆସିଛେ ଯେହେତୁ, ମାନେ ଆଉ କେତେ ବାଟ ଯେ ଜମାରୁ ମାନେ ସେ ଜମା 12-13 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହେବ। ତ ଭାବିଲି କି ନାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସେୟାର କରିଦେବାଟା ବେଟର୍ ହେବ।
ତ ଆସିଲି ଭାରି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ରାଣୀଙ୍କ ମହଲ। ମହଲ କିଛି ଖରାପ ହେଇନି, ମାନେ ଯେମିତି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଅଛି ଯତନଗର ଗୋଟେ ରାଣୀଙ୍କ ମହଲ, ସେମିତି ଏଠି ଖରାପ କିଛି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘାଟି ରାସ୍ତା ବି ଦେଖେଇଦେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ବନେଇ ପାରିନି। ମୁଁ ଦେବଗଡ଼ରୁ ବାହାରି ଆସିଛି। ଦେବଗଡ଼ରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ କହିଥିଲି ନା କ'ଣ ଚିକିନି ଘାଟି ନା କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ସେ ଘାଟିଟାରେ ମୁଁ ଏବେ ଚଢ଼ି ସାରିଲିଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଭିଉ, ଏଇଟା ଭିଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ବି, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି କି ନାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ସେ ଘାଟି ବୋଲି। ତ ଚାଲ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ମାନେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପ୍ରବଳ ଶୀତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଚିକିନି ଘାଟି ନା କ'ଣ, ଏଇଟା କେତେ ଗଭୀର, କେତେ ଉପରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ଆଗରେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ହେଲା ଘାଟି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ ଚିକିନି ଘାଟି ନା କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଘାଟିର ଏନ୍ଜୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଖସିବା ବାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ।
ସରିଗଲା ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ଦେଖେଇବି ତ ଘାଟି ଏଠି ସରିଗଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆମର ଯେଉଁଟା ସେକେଣ୍ଡ ଗାଁ ତ ସେ ଗାଁ ବି ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଗାଁ ରୋଡ଼ ବି ଦେଖେଇଦେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଆମ ଗାଁ ମାନେ ଆମର ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଗାଁ ତ ସେଟା ବି ଆମର ବି ଗାଁ ତ ସେକେଣ୍ଡ ଗାଁ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଆମ ଗାଁ ତ ସେଇଟା এইପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି এইପଟେ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଏଇପଟେ ରାସ୍ତା କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କେବେ ପୁଣି ଯଦି ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ଏଇପଟକୁ ଗାଁ ଆଡ଼େ ଯିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖେଇଦେବି ଆମ ଗାଁ ନାଁ କହିବିନି କିନ୍ତୁ ଜାଣି ନେଇଥାନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଆମ ଗାଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଗରେ ଅଛି ରିଆମାଳ ଅଛି ରିଆମାଳ ପରେ ଛତାବର ଅଛି ଛତାବର ପରେ କୁଣ୍ଢେଇଗୋଳା ବୋରାପାଳ ଦେଇକି ଆମେ ପଳେଇବା। ତାପରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି ଆଗରୁ ବି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ କଟାସର ଘାଟି ମାନେ କଟାସର ଅଛି ଆମର ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇବେ ସେ ଜାଗା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଏଇଟା ହେଲା ରେଙ୍ଗାଲପାଲି ଏଇ ଗାଁଟା ନାଁ ହେଲା ରେଙ୍ଗାଲପାଲି ମାନେ ଏଇଟା ଛତାବରଠୁ ବୁଢ଼ାପାଳ ଯିବା ବାଟରେ ପଡ଼ିବ କଟାସର ୟା ପରେ ପଡ଼ିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ବହୁତ ସମୟ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦେବଗଡ଼ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଏପଟ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଭଲ କିନ୍ତୁ ସେପଟ ରାସ୍ତା ମୁଁ ଯେଉଁପଟେ ଗଲି ବହୁତ ନିଛାଟିଆ ତ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି ଏପଟେ ଏଇନା ରିଟର୍ନ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ରାସ୍ତା କେଉଁଠି ଖାଲ ଢିପ କିଛି ନାହିଁ ତ ଯିଏ ବି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଅଧିକା ପଡ଼ୁ ପଛେ ଏଇପଟେ ହିଁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ମୋର ଚାର୍ଜ ବି ବେଶୀ ନାହିଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରେ ଦେଖାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା କଟାସର ଯାହା ଆଗରୁ ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଠି ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ତ ଆଉ ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ସମୟ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ମୋବାଇଲରେ ବି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଲିନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ତ ଦେଖେଇଦେଲି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଢ଼ାପାଳରେ କିମ୍ବା ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆସି ନା ପହଞ୍ଚିଗଲି ମାନେ ଆମର କାଇମାଟି ତ ବୁଢ଼ାପାଳଠୁ ବହୁତ ଆଗରେ ବୁଢ଼ାପାଳରେ ରହିବ କେଉଁଠି ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଜାଗା ପାଇଲିନି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୋକାନ ଆଗରେ କ'ଣ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଜାଗା ପାଇଲିନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଭଲକି ଦବେଇବେ ଯେମିତି ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିବ ତ ଶୁଭିବ ଏରିଆ କମ୍ପିଯିବ। ତ ତାପରେ ଯଦି ନୂଆ ଥାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବେଇ ଦେବେ ଆଉ ଯିଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଗରୁ ଥାନ୍ତି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଯେଉଁ ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କିଛି ମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ବି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେ ଥ୍ୟାଙ୍କଟା ବହୁତ କମ୍ ହେଇଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରି ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରଖିଲି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଲ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବାଏ। हे जगारे सिंह दुआर को कहीं